بوجهها المستدير المتجهم الذي يجلله شعر رمادي. ملأت فتحته بجسدها البدين. قالت إنها ستضم إلينا طالبا روسيا. قلت لها إن هناك 3 أسرة فقط، فأشارت إلى واحد مفكوك وملقى فوق الدولاب. قلت: سني 35 ولا أحتمل التكدس والضجة، ثم إني مفروض أن أقيم في غرفة مفردة كبقية طلاب الدكتوراه. نظرت إلي برهة كأنما تقيس حجمي الضئيل، وإذا ما كنت أستحق فعلا غرفة كاملة. قالت: تفاري الشكري، رفيق شكري، لدنا، حسنا، ستبقون 3 كما أنتم. أصلح ماريو البرازيلي بعد انصرافها من وضع تقويم العام 1973 المثبت على الحائط قرب الباب. كان نحيفا في طولي ذا عينين ضيقتين عصبيتين، ويرتدي قميصا صوفيا مخططا وبنطلونا من الجينز. قال وهو يعبث بالحلق المدلى من إحدى أذنيه: إنهم يحرصون على وضع طالب روسي مع الأجانب لينقل أخبارهم. قال جلال الدينوف الطويل ذو الملامح الأسيوية ابن جمهورية قارجيزيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي كأنما يحاول درء الشبهة عنه: ليس هناك ما يستحق النقل. ارتديت معطفي ووضعت الشبكة القبعة الصوفية فوق رأسي، ولففت الكوفية حول عنقي، وارتديت الحذاء المبطن بالفراء ذا النعل المناسب للمشي فوق الجليد. تأكدت من وجود القفاز في جيبي. هبطت الدرج النظيف إلى الطابق الأرضي، ووجهت التحية إلى الديبور نايا حارسة الباب، ثم غادرت الأبشجيتي بيت طلاب. كانت الشمس قد اختفت، وهاجمني الثلج المتساقط والهواء البارد. سالت إفرازات أنفي، وأنزلت زائدتي الشبكة اللتين تغطيان الأذنين، وارتديت القفاز. مشيت فوق الجليد بحذر. كانت الواجهة الزجاجية للمجازين الحانوت مكدسة مثل كل الحوانيت بأهرامات من العلب المعدنية للبن المركز ولا شيء غيره، وتمتد في أعلاها لافتة من القماش تحمل هذه العبارة: نحن ننفذ الخطة إلى الأمام نحو الشيوعية. وتجمع عند المدخل عدد من السكارى، ضم أحدهم إصبعين فوق ياقة سترته دعوة للاشتراك مع 2 آخرين في زجاجة فودكا. لم يكن الاختيار صعبا بسبب محدودية المعروضات، فوقفت في طابور الشراء أتأمل صورة بريجنيف المعلقة على الجدار. اختفت إحدى البائعات اللاتي يرتدين معاطف بيضاء، وانهمكت أخرى في حديث طويل مع ثالث. أخذت إيصالا بما أريد، ثم انتقلت إلى طابور آخر للدفع، وحسبت البائعة ثمن مشترياتي على الحاسبة الخشبية: 310 كابيكا بيض، 30 كيفير لبن رائب، 463 فودكا، و80 خبز. دفعت وأخذت إيصالا بالمبلغ، ثم انتقلت إلى طابور ثالث لأستلم مشترياتي. أردت أن أنتقي الخبز بيدي مجردة، فنهرتني العاملة في عنف واستخدمت شوكة معدنية في التقاط الخبز. غادرت الحانوت ووقفت أتفرج على شرطي دفع رجلا إلى الحائط وأخذ يضربه بوحشية بالغة، ثم ألقى به في سيارة الشرطة. تجاوزت عجوزا في معطف أبيض وبوت أسود خلف صندوق لفطائر البيروشكي، فتحته لتبيعة واحدة فلفحها البخار المتصاعد منه. اتجهت إلى كشك السجائر الذي يتولاه عجوز أشيب الشعر. عندما أصبحت أمام نافذة الكشك فوجئت بالبائع يغلقها وينهمك في مراجعة عدة صناديق من السجائر طبقا لكشف في يده. كان يفعل ذلك ببطء شديد ويده ترتجف. راجع محتويات الكشف مرة أخرى، ثم عد النقود المتحصلة لديه، ثم بحث عن شيء ما. خلال ذلك تكون طابور خلفي، وأخذت أتقافز فوق قدمي لأبث فيهما الدفء. سمعت من يقول إن الحرارة تحت الصفر ب10 درجات. أخذ البائع يصف أصنافا جديدة من السجائر خلف الزجاج ويضع عليها علامات بأسعارها، وانفلتت إحدى العلامات فأعاد تثبيتها في بطء. وأخيرا فتح النافذة، اشتريت علبة سجائر تيو 144 وعدت إلى الأبشجيتي. كانت يداي قد تجمدتا من البرد، فأسرعت إلى حمام الطابق الأرضي ووضعتهما تحت الماء البارد كما نصحت بأن أفعل.
وشعرت بالألم في أطراف أصابعي عندما بدأت تدب فيهما الحرارة. قابلت القمندانة وأخذت منها ملاءات نظيفة. كدت أصطدم بفيرا اليهودية التي ترتدي دائما جوبات قصيرة. صعدت إلى غرفتي في الطابق الرابع، لم يكن بها أحد. أعددت 3 بيضات في المطبخ المشترك للطابق، أكلتها ثم أعقبتها بكوب من الشاي الجورجي الجيد نسبة إلى جمهورية جورجيا السوفيتية. أشعلت سيجارة وسحبت الدخان بقوة فقفز الفلتر في فمي. شعرت بالرغبة في النعاس فاستلقيت فوق فراش القائم في الركن الأيمن مقابل فراش ماريو في الركن الأيسر. وكان سرير جلال الدينوف ملاصقا لسريري يصنع معه خطا مستقيما بحيث يرقد عند أقدامي. أيقظني جلال الدينوف عند دخوله، استند إلى الدولاب الخشبي الصغير وقال: تفريش شكري، أعرف أن المصريين كرماء وأنا مسلم مثلك وأريد معروفا. قلت: تكلم. قال: إن له صديقة روسية في بلده ينوي الزواج بها وليس معها تصريح بالإقامة في موسكو، فهل يستطيع إحضارها لتقيم معنا؟ سألته: كيف ستنام؟ قال: في سريري وسنضع ستارة حولنا. سألته: هل أخذت رأي ماريو؟ أجاب: نعم. وافق. أبديت موافقتي فتهلل وجهه وأخذ يعد حقيبته للسفر كي يحضر صديقته. علمت منه أن ماريو سيسافر بالليل إلى لينينغراد. نزلت إلى الطابق الأرضي ووضعت 2 من الكابيكات في جهاز التليفون العمومي. تلفنت لمادلين في معهد اللغات. انتظرت حتى تم استدعاؤها ثم دعوتها للمجيء في الغد. سألت: وماريو؟ لا أريد أن يراني. قلت: سيسافر الليل. شكرا. Moscou 1973. Sur le coup de midi, la commandantka a passé sa tête ronde, ceinte de cheveux gris et sa mine revêche par la porte de la chambre avant d'emplir le chambranle de sa carrure massive. Elle venait nous annoncer qu'un étudiant russe allait se joindre à nous. Comme je lui faisais remarquer qu'il n'y avait que 3 lits, elle m'en a montré un 4e, démonté et posé au-dessus de l'armoire. J'ai 35 ans. Je ne supporte pas le bruit et la promiscuité, ai-je dit. En plus, en tant que doctorant, je devrais être logé en chambre individuelle. Elle m'a dévisagé longuement comme pour évaluer si une personne aussi insignifiante que moi mériterait vraiment une chambre pour lui tout seul. Ladna, c'est bon. Tavarish Choukri, vous resterez à 3. Après son départ, Mario, mon colocataire brésilien, a remis d'aplomb le calendrier accroché au mur près de la porte. C'est un garçon mince, aux petits yeux vifs, d'à peu près ma taille. Il portait une chemise de laine à rayures et des jeans. Il essaie toujours de placer un étudiant russe avec les étrangers pour qu'il leur apporte leurs faits et gestes, a-t-il dit, en jouant avec une de ses boucles d'oreilles. Il n'y a rien qui vaille la peine d'être rapporté, a commenté Jalaldinov, le 3e occupant de la chambre, un Kirghiz au trait asiatique, comme pour éloigner de lui les soupçons. J'ai enfilé mon manteau, enroulé une écharpe autour de mon cou, mis ma chapka et mes chaussures fourrées aux semelles épaisses, dessinées pour marcher sur la neige. Après avoir vérifié que j'avais bien mes gants en poche, je suis descendu au rez-de-chaussée, j'ai salué le déjournaïen et je suis sorti de l'Epchigitie. Le soleil avait disparu et j'ai été assailli par le vent froid et la neige. Mon nez s'est mis à couler. Tout en avançant prudemment sur le sol gelé, j'ai rabattu les oreillettes de ma chapka et enfilé mes gants. La vitrine du magasin consistait, comme celle de toutes les épiceries, en une série de pyramides de boîtes de café solubles surmontées d'une pancarte de toile annonçant « Nous exécutons le plan ». En avant vers le communisme. Un groupe d'ivrognes se tenait devant l'entrée, dont l'un joignait 2 doigts au-dessus du col de sa veste, signifiant par ce geste
qu'il cherchait 2 partenaires pour partager une bouteille de vodka. Vu le peu de produits exposés, je n'avais pas l'embarras du choix. Debout dans la queue des achats, je contemplais le portrait de Brejnev accroché au mur. Une vendeuse en manteau blanc a disparu, une autre était en grande conversation avec une troisième. Une fois servi, j'ai pris mon ticket et mon tour dans la queue suivante pour payer. La caissière a fait l'addition de mes achats sur sa calculatrice en bois: œufs, 3 roubles et 10 kopecks, kéfir, 30 kopecks, vodka, 4 roubles et 63 kopecks, pain, 80 kopecks. J'ai payé, pris mon reçu et je suis passé dans la 3e queue pour récupérer mes achats. Quand j'ai tendu une main nue vers le pain pour le choisir, je me suis fait reprendre sèchement par l'employé qui en a pris un à l'aide d'une grande pince métallique. De retour dans la rue, je me suis attardé devant le spectacle d'un policier, rouant de coups un homme qu'il avait coincé contre le mur et qu'il a ensuite poussé dans une voiture de police. Puis je suis passé devant une vieille femme en manteau blanc et bottes noires qui se tenait derrière une caisse de pirachki tout chaud. Chaque fois qu'elle ouvrait sa caisse, de la vapeur s'en élevait, qui l'enveloppait. J'ai poussé jusqu'au kiosque à tabac, tenu par un vieil homme aux cheveux gris. À l'instant où j'arrivais devant sa fenêtre, il l'a fermée et s'est mis à recompter les cartouches de cigarettes qu'il remplissait plusieurs cartons en pointant sur un bon de livraison qu'il tenait en main. Il s'activait très lentement, d'une main tremblante. Il a encore vérifié le contenu de sa livraison, compté l'argent qu'il y avait en caisse, puis il s'est mis à chercher quelque chose. Pendant ce temps, une queue s'est formée derrière moi et je m'étais mis à sautiller sur place pour me réchauffer les pieds. « Il fait moins 10, a dit quelqu'un derrière moi. Un autre? Le vieux cherche sa queue. Un troisième? Il l'a trouvé? L'autre? Sûrement pas. Derrière sa vitre, le buraliste rangeait de nouvelles sortes de cigarettes, posées dessus des étiquettes avec leur prix. Une étiquette a glissé, il l'a remise en place avec des gestes lents. Quand il s'est enfin décidé à rouvrir, je lui ai acheté un paquet de TU 144 et je suis rentré à l'obligitien. J'avais les mains gelées. J'ai filé à la salle de bain de rez-de-chaussée les mettre sous l'eau froide, comme on m'avait conseillé de le faire. Bientôt, la chaleur est revenue dans les extrémités de mes doigts avec la douleur. En allant chercher des draps propres chez la commandantka, j'ai failli me heurter à Vera, l'étudiante juive qui est toujours en mini-jupe. À mon retour à notre chambre du 4e, il n'y avait plus personne. Je me suis cuit 3 œufs dans la cuisine commune à l'étage. Je les ai mangés, puis me suis préparé un thé. Du bon thé de Géorgie. J'ai allumé une cigarette, tiré une grosse bouffée. Le filtre m'est resté dans la bouche. Le sommeil me gagnait. Je me suis allongé sur mon lit. Il occupe un angle de la pièce face à celui de Mario, tandis que le lit de Djalaldinov s'étend dans le prolongement du mien, de sorte qu'il dort à la hauteur de mes pieds. J'ai été réveillé par l'irruption de Djalaldinov. « Tavarish Chokri », me dit-il en s'appuyant contre la petite armoire de bois. « Je sais que vous autres, Égyptiens, vous êtes généreux. Je suis musulman comme toi. Et j'ai un service à te demander. Vas-y. J'ai une amie russe chez nous en Kirghizie. Je veux me marier avec elle, mais elle n'a pas de permis de résider à Moscou. Est-ce que je peux l'amener pour qu'elle habite avec nous? Elle dormira où? Dans mon lit. On mettra un rideau autour de nous. Mais t'as demandé à Mario ce qu'il en pense? Oui, il est d'accord. Eh bien, moi aussi. Son visage s'est illuminé. Il s'est mis à préparer sa valise pour aller chercher son ami. Quand il m'a annoncé que Mario partait ce soir pour Leningrad, je suis aussitôt descendu à la cabine publique de rez-de-chaussée pour appeler Madeleine à l'Institut des langues. J'ai mis 2 kopecks dans l'appareil et j'ai attendu qu'on me la passe. Quand je l'ai invitée à venir le lendemain, elle m'a demandé « Et Mario, il ne veut pas me voir? Il part en voyage ce soir. » Merci.
Merci à Ihab et à Salam pour cette lecture. Et puis donc merci à l'Institut français de nous accueillir pour cette présentation qui nous touche beaucoup, Sonala et moi, parce que, comme on disait hier également à Alexandrie, puisqu'on a fait une petite répétition à Alexandrie, c'est la première fois qu'on a l'occasion de se présenter ensemble, lui et moi, devant un public égyptien. On l'a fait à plusieurs reprises en France, mais ici c'est la première fois, au bout de, ça va faire bientôt 25 ans qu'on travaille ensemble, puisque ma première traduction de Sonala Ibrahim remonte à 1992, et c'était d'ailleurs son premier roman, Tilka Ra'iha, qui était traduit en français donc sous le titre Cette odeur-là. Et depuis, donc j'en ai traduit. Donc avant, il y avait eu deux autres traductions en français de Sonala Ibrahim par deux autres traducteurs, Jean-François Fourcade et Yves González-Quirano, qui avaient traduit Le Comité pour Yves González et Étoile d'août, Negmatarostos pour Jean-François Fourcade. Et depuis, donc, nous formons une espèce de couple comme ça, écrivain et traducteur. Et donc le dernier enfant, si vous voulez, de ce couple, c'est ce roman de Sonala qui est paru en arabe en janvier 2011, El Galid, et en français, donc dans ma traduction, en février de cette année. Alors, donc ça se passe à Moscou, et c'est une des caractéristiques, des particularités de Sonala Ibrahim dans le champ littéraire égyptien contemporain, c'est qu'il est peut-être l'écrivain qui a le plus fait voyager ses lecteurs dans ses romans. J'ai refait le compte, là c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 romans sur 13, presque la moitié de son œuvre romanesque qui se déroule hors d'Égypte. Depuis le premier, Beyrouth, qui était son quatrième roman publié en 82, qui se déroule au Liban, et qui est aussi le premier que j'avais essayé de traduire, et c'est le seul que je n'ai pas réussi à publier d'ailleurs. Et jusqu'à donc ce roman qui se déroule à Moscou, et puis le suivant donc, que vous allez découvrir ensuite, qui se passe à Berlin, et également donc Warda qui se déroule à Roman, dans la péninsule arabique, American Lynn qui se déroule aux États-Unis, El Qanoun El Franci qui se déroule en France, comme son titre le laisse penser. Et donc c'est ces deux derniers romans. Tous ces romans, qu'ils se déroulent en Égypte ou ailleurs, sont étroitement liés à l'expérience personnelle de Sonala. Je crois qu'il ne me démentira pas si je dis qu'il fait le choix d'écrire sur ce qu'il connaît d'abord, et ce qu'il connaît le mieux, c'est ce qu'il a vécu personnellement. Et mais ce qui fait l'originalité de ces deux derniers romans, c'est l'écart temporel entre l'expérience vécue et l'écriture. Donc c'est la première question que je vais lui poser, puisque donc, comme vous l'avez entendu, El Galid se déroule à Moscou en 1973, publié en 2011, 40 ans après presque, et idem pour Berlin 69, publié en 2014, donc très très longtemps après. Donc, deux questions à ce moment-là. Donc, d'abord, pourquoi cette
cet intérêt pour des contextes, des lieux, des situations, des problématiques hors d'Égypte, soit dans des pays arabes comme le Liban ou Oman, soit ailleurs. Et première question. Et deuxième question, donc pourquoi avoir attendu si longtemps pour ces deux derniers livres, entre le moment de l'expérience vécue et le moment de l'écriture. عايز السؤال بصراحة بالعربي ولا عايز السؤال بالعربي ولا السؤال الأولاني عن الفضول وهو خارج مصر، والسؤال الثاني عن لماذا التأخر في الكتابة بين لحظة المعايشة ولحظة الكتابة. مساء الخير. أشكركم على حضوركم واهتمامكم، وأشكر الأستاذ ريشار جاكمون على أنه هو لبى الدعوة اللي وجهت لي الاشتراك في هذا اللقاء اللي بيسعدني، لأنه أحب دايما أن يكون في حوار بيني وبينه، أو بمعنى أدق أحب أن الحوار اللي موجود بيني وبينه من حوالي 30 سنة يفضل مستمر. احنا نعرف بعض من تقريبا من 27 سنة كده ولا 28 سنة حاجة زي كده، وطول الوقت في حوار شغال، بنختلف في حاجات كتير. هو متعصب لفرنسيته وأنا متعصب لمصريتي، وده بيعمل مشاكل يعني. وإنما في مساحة كبيرة جدا من التفاهم، لأنه هو بيتميز بأفق واسع وأنا كمان، وبنتقبل الانتقاد والاعتراض ونحاول نوصل لبعض الحقائق فيما يتعلق بالوضع اللي موجود هنا أو في فرنسا أو في العالم. وبالتالي فبيسعدني دايما ان هو يكون في حوار معه. الحاجة الثانية ان هو من حسن حظي ان هو قرر او مهتم بان هو يترجم الحاجات اللي انا بعملها، وده يعني مفيد جدا ليا ومريحني جدا، لان بحس اولا هو بيفهم المشهد المصري كويس قوي، لأنه عاش هنا فترة طويلة وله علاقات واسعة وحضر أماكن اللي فيها حشيش واللي فيها مش عارف إيه، يعني عارف القصص كلها. وده يعني بيقدر يستوعب ويعرف اللغة كويس، وعنده باستمرار ذهن متيقظ لأنه يفهم ويعرف إيه الحاجات اللي فيما يتعلق بالوضع وفيما يتعلق بالسيكولوجية الشعب ده والبلد دي، اللي ملخبطة، يعني ملخبطة الدنيا مش ملخبطة نفسها يعني. فده أحد الحاجات اللي بسطاني في هذا اللقاء. هو السؤال اللي طرحه فعلا سؤال ظريف جدا، ودايما بحس يعني بواجهه. يعني هو إيه؟ اشمعنى دلوقتي انت بعد 40 سنه، انت كنت في موسكو سنه 73 طيب عظيم، وفات من 73 لغايه دلوقتي حوالي 40 سنه، قاعد ساكت طول الوقت ده وجاي دلوقتي الاجابه على السؤال ده صعبه جدا لسبب، لانه هي المساله مش مساله انه اوكي يعني احنا او يعني الناس اللي بتكتب او بتعمل فن او حاجه من هذا النوع ده مش مكنه بتشتغل تعمل كده هو فيروح، لا، يعني في عشرات العوامل اللي ممكن ان هي تدفع
لتناول موضوع معين او للعمل او لعدم العمل او يعني الى اخره. يعني المساله مش المزاج النفسي، الطقس، حتى الظروف السياسيه، ظروف يعني حاجات كتير، الظروف العالميه، الشخصيه، حتى الزواج، الطلاق، الى اخره يعني. فده يعني ده عنصر اساسي. العنصر الثاني انه يعني انا يعني فيما يتعلق بحالتي انا الشخصيه، انا ما بروحش مثلا في اي حته عشان خاطر اكتب عنها ولا حاجه، ولا بعمل حاجه عشان يعني، انما طول ما انا عايش، طول ما انا صاحي وبتحرك وبقرا وباكل وبحب مثلا او اخرج او اسافر، طول الوقت يعني تعودت انه ابقى عمال اسجل لنفسي وفي افكاري ومشاعري لحظات معينه واسئله. ليه كده؟ ليه الناس دي عامله كده؟ ليه الناس دي مكتئبه مثلا؟ او ليه الناس دي مبسوطه؟ او ليه الوضع ده هنا في البلد دي مثلا ليه كده؟ او ايه الحكايه؟ وهكذا. وهذه الاسئله بتتمخض عن مزيد او استقصاءات اكتر. يعني الواحد ممكن يمد ايده ويجيب كتاب حوالين مثلا تاريخ البلد دي او الى اخره او الفتره دي، وده بيتمخض ايضا عن ملاحظات ممكن اسجلها، سواء عن مشاعري او عن مشاهداتي او عن الحاجات اللي عشتها وبشيلها. يعني مش شرط انها تكون بتتسجل من اجل انها تستخدم في هذه اللحظه، هي بتسجل ان انا حاسس ان انا عندي رغبه ان انا امسكها، يعني احتفظ بهذه اللحظه او هذه الاحاسيس او كل ده احتفظ بيه. والحياه بتمشي. ممكن جدا بعديها كذا شهر احس ان انا عاوز احول ده الى روايه، بعديها بكذا سنه ممكن تمر سنين وانسى الموضوع خالص وبعدين فجاه اتذكره. ممكن يحصل حاجه تعيد ده الى الذاكره دي. ده الميكانيزم اللي بيشتغل جوايا في كل هذه العمليات. فبالتالي ما اعتقدش انه في حاجه غريبه انه ممكن انا اسجل ملاحظات وافكار ومشاعر حوالين فتره معينه، وبحتفظ بقى بكميات من الصور والجرايد اللي طالعه في الفتره ده، هي سواء بنفس اللغه بتاعت البلد ده اللي انا كنت فيه ولا لا. ويعني بيبقى فيه دفتر او صندوق كده، كرتون كده، بيبقى فيه كل ما يتعلق مثلا برحله مثلا موسكو او بفتره اللي انا قعدت فيها في الولايات المتحده او بزياره فرنسا او الى اخره، كل ما يتعلق بيه. وبعدين في يوم من الايام ممكن تحصل نتيجه لاي عوامل انا ما اقدرش اتحكم فيها، فكره انه ممكن ده ممكن ماشي في السكه فقابلت واحده مصريه لطيفه فذكرتني بفتره معينه بمش عارف ايه، فده ممكن يحمس الواحد ان هو يشتغل الحكايه دي. ده السبب في انه ده ينطبق على روايتين، على روايه الجليد اللي هي طلعت سنه طلعت بالظبط يوم الثوره، يوم 25 يناير 2011، وبدون اي علاقه، يعني ما فيش اي علاقه ما بين الاثنين. وينطبق على الروايه اللي جت طلعت بعديها اللي هي برلين 69، برضو عن نفس الفتره بصوره اخرى. انما انا ممكن اصارحكم بحاجه كمان تانية، يعني انا بدات او التفت لها، يعني محتمل جدا قوي انا، طب ليه انت يعني، او بلاش ليه، ما احنا قلنا ليه، ايه العامل الاساسي اللي خلاك ترجع للفتره دي؟
يمكن في إحساس بأنه مش